مردک جان التماس نمیشه دیگه طاقت ندارم. التماسم نکمیگم تا بگر از صبر که طاقت که میام بلنسد میبرم. من در سفر به سفر نمیگردم. رجب علی ایبرانی. جانک بابا بیا اینجا. تز بجام. باز چکار کردی سه؟ خورده خونه را. خورده خونه را؟ خورده خونه را تمام کردی؟ تمام کردم باشه. خب بیا اینجا. انا چوب را دیدی؟ همه یورا بارزم خونه را پرتو. اینجا نیستم. نازی حولیه اودا میویا میمون میویا یک کس میدرویا عیب شرمه فهمیدی؟ همینجا توزه اوزوده بوشه اینجا را که بود کردی بعد اینجا گوش کن مرا من همینجا را هم مرا مقصد توزه اوزوده علف پلف یگون چی نمونه من کور دایم همینجا توزه بوشه. خب مردک جان شما میدونی که من حامله دارم و نزدیکی فرزندتون میشوم. من دکتر جزا دادگی نیست 5-10 کیلو بار زیاد نبردار گفتگی یارم ما چی خموشه میکشونم. گوش که زنک یگون چید نمیشوه یگون کور نمیشوه. من میخوام که فرزند سالم داشته باشم. من میخوام که فرزند داشتم. گفتم گفتگی ما که در وقت مادرای ما مهنت میکردن کار میکردن حرکت میکردن بعد 3 فرزند دیگر را نگاه و بین میکردن فهمیدی؟ کاری خوجگی میکردن کاری قشلاق میکردن. مردک جان شما آرزوی فرزند سالم ندارین؟ فکری آینده تون نمیکنین گودک چی میشه؟ من چی با فکر نمیکنم 100% فکر میکنم. یکی چیزی را که گفتم بکر значит میکنی. فهمیدی مرا؟ خوب شده مردک جان. خب گپی ما همین دیوال ها این زنک یگان کار نکرده است. این علفو به حالش موندگیان یه زمان همون خیلی موندگیان باید چور آورده برای ما در این بین مونده که ما بیام ببرم. زنک او زنک بیا اینجا. ما ترا چی سپارش دادم؟ ها؟ ما ترا چی سپارش دادم؟ چی گپ خودش؟ همش به حالش موندگی های. ها؟ تو گپی مرا گوش نمیکنی؟ ها؟ گپی من برای قدر ندارم. مردک جان هم کوشش کردم خیلی نشد آخه هم قش آورده تو نیستم هم زنگ زدم تو نه تلفن جواب ندادید ترسیدم که در فرزند ما یگان چی میشود. یگان چی نمیشود. این خزانای دیگه حامله دارن کار میکنن مهنت میکنن زحمت میکشن با خدمتی خسر خشتومه نمیکنن هیچ شونه میشوم کودک ترا میشوه کودک ترا میشوه. ای روزی که تو حامله دار شده بیزار ای جان کرده بل نیستم بر مردک دارون بیار مردک پیش فلان دخترم ببر مردک پیش فلان طبیبم ببر مردک بیزار ای جان کردی بفهمی ها بیزار ای جان کردی. زنکی ابله بیا رجب علی
Farruh Jon? Biyo. Ha bachava, khair hai? Zana kamtar bemor shudaaст. Farzando gushta namonand gufta kam tarafxud kardam. Bovar ki barodari ya bas mekinam qati khil. Baroy chi? Ye bacha ta zan kaloni chi ta? Ay bay sharma yo khiye barodar. Rost megbi. O burumona merezoni. Sarxamon mekini. A bacha ma mi khona da meram he megu. Ay cho joyga lab bay mishava. Man on tavonҳои кӯтоҳ надорам, Раҷабалӣ. Дӯстам, Hey barodar. яке аз суннатҳои Расули Акрам низ ҳамин аст ки дар оила якдигарро кӯмак кунем. Аз ин хотир ин кори мардонагӣ занонагӣ надорад. Дар зиндагӣ бояд ҳамеша паҳлӯи ҳамдигар қадам неҳем. Аз ин хотир ман ба чунин кор даст дадам. Meshava barodar. Neki faromӯш nakar. Intizor bosh ruze meshava ki miom libos meshud. Ruze meshava miom ki libos meduzi. Ҳамаша интизор мешем бародарҷон. Оилада бародарҷон сиёсат кардан дар кор. Оилада бародарҷон гуфти ҳамон гапо ки сиёсата шунондан дар кор. Фаҳмиди бародар, бояд сухан бигзара. Зана бояд гуфти ҳамон гапо ки барои ҳар як нош латукуб кунӣ. Бояд намони ки тори сарат бибуроя, намони ки баланд сухан куна, намони ки чизе ки мехоҳад супориш битав ту барои ӯ иҷро кунӣ бародар. Эй дӯстам Раҷабалӣ, гапҳои туро гӯш мекунаму насиҳатҳои падару модар ё зиндагии кардаи падару модар пеши назарам меояд. Дар назарам гуфтаҳои ту ҳама хатоянд. Дар зиндагӣ бояд ҳамавақт баробар қадам монӣ. Ман дар дил аз ту тарсе дорам. Агар рафтори ту чунин бошад, рӯзи танҳо мемонӣ. ғамҳо дар китфҳоят бор мешаванд. нафарҳои наздикат туро тарк мекунанд. ҳамнафасе ки дар зиндагӣ дорӣ дигар дар барат нест. пушаймон мешавӣ, гирьяву фиғон мекунӣ. вале ҳама инҳо хато ҳастанд. дер мешавад дӯстон, дер. хай гапдорамон, ба кадом мақсад инҷо омадӣ? бародарҷон, истироҳат рафтан дар кор, кайфи сафо рафтан дар кор. Нестем амидум як хонара гирифта шишта ҳар ҳафта кор. Як рӯзи истироҳатӣ дорем. Дар ҳамин як рӯзи истироҳатимон рафта истироҳат кунем, асабора тоза кунем, дам гирем. 6 рӯзмона барои занмон, барои оиламон, барои падар модармон сарф кардем. Як рӯзмона барои худмон сарф кунем, ба фикрм зарар намешавам. Ман интизорот мешавам, бародар мара занг зад. Хорошо. Хоб, алон ягон бачо шуда дорам. Бароди кора неки пас ки корора ки бовар ки ман бас мекунам бародарайра. Бас ки гум ки ин занкалони ҳадафш ки наки хел кунам. Гап нест Раҷабалиҷон. Майли. Худо нигаҳбон. Бародар, уҷа ҷои шиносай хидиай бародарои худмонай. Мерем истироҳат мекунем, дам мегирем, мақсад кайфи сафо мекунем. дар ҳамин ҳаёт дам гирифтан дар ко, кайфи сафо кардан дар ко. фаҳмидӣ бародарҷон? занак чӣ мега? Ин занак бовар ки дар дилм зад. Алло. Лабай. Мардакҷон, ман дигар натонистам издам, шикам дард дорад. Бо чӣ гапай? Бо чӣ кор кардӣ? Бо чӣ балод расӣ? ам корои вазбӣ накардам, шикамма дар гирифта, намедонам. Касаҷда ягон парастамола страмола ягон чам хона дамхит дамҷа дамги тоқат ка. Мардакҷон, шикам сахти ба дард дорад. метарсам фарзанд монда ягон чӣ нашавад, биёх барвақттар балниса барӣ мара. Ман дар сафарам айраи сафар намегардам. Мардакҷон, илтимос намеша, дигар тоқат надорам. илтимосим наки мегум, то бегара сабр ки тоқат ки миём балнисат мебарам. Ман дар сафарам ай сафар намегардам. Алло.
лабака ту бо ҳамсарат чунин рафтор мекунӣ? бародар, агар зан қатъямихе муносибат накунӣ, сиёсат накунӣ, барои ҳар як гунош нафаҳмонӣ, барои ҳар як гунош назаниш, медонӣ бародар чӣ гап мешавад? тори сарат меброяд. сабр кун. ӯ ба гуфти худат ҳомила аст. шояд ягон мушкилоти ҷиддӣ дорад. сайру гаштро ягон рӯзи дигар кардан метавонем. лекин ту зарур аст ки дар назди оилаат бошӣ. гӯш бародарҷон, ман бародароро гап задагиям, ман арӯсакҳоро занг задагиям. мақсад ҳама чиро ман ташкил кардагим бародарҷон. ман айраи сафар намегардам бародар. бега меом мебармш балнеса. мана гӯш кун Раҷабалӣ. нафаре ки дар сахтиҳо оилаи худашро тарк мекунад, рӯзе мерасад ки маро низ тарк месозад. аз ин хотир бародари азиз, дӯстии байни ману ту дигар вуҷуд надорад. худо нигаҳбонад. бигзор бародар, бигзор. занакҷон, барои чӣ ғамгинӣ? барои чӣ табит хирай занакҷон? ардакҷон, мондаам, афкорум, беморум. я об хунук намебирем. ташна мондам. чӣ бане занакҷон? ту тамоми ҳастии маӣ, ту тамоми зиндагии маӣ. медонӣ ман дар ҳаёт бе ту хушбахт нестам. ту тамоми хушбахтии маӣ занакҷон. чӣ ба намёрам занакҷон? садқа як тори мои ту, садқа як нигоҳи ту, садқа як хандаи ту, ҳаёти ман, зиндагии ман, гали ман. занакҷон, инама барои ту оби хунук овардам. бигир бинӯш ҷон. занакҷон, чӣ ба ихе нигоҳ мекунӣ? хиҷолат шидӣ ки ман барои ту об овардам? хиҷолат наша занакҷон. бигир бинӯш. бинӯш занакҷон. 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 از روزی که تو رفتی من خوب نیستم زنک. من خوابی خوش رو نمیبینم زنک. هر دم در خوابم میدرایی و هر کجا میروم زنک عکسی تو، صورتی تو در پیش نظرم نمایان است زنک جان. дар зиндагӣ бояд ҳама вақт баробар қадам монӣ. ман дар дил аз ту тарсе дорам. агар рафтори ту чунин бошад, рӯзе танҳо мемонӣ. ғамҳо дар китфҳоят бор мешаванд. нафарҳои наздикат туро тарк мекунанд. ҳамнафасе ки дар зиндагӣ дорӣ дигар дар барат нест. пушаймон мешавӣ. гирьяву фиғон мекунӣ. زنک جان، تو از ظلمی من مردی، از بی‌رحمی من مردی، از بی‌قدری من مردی. من تو رو قدر نکردم، نسبت به تو بی‌رحمی کردم، ظلم کردم، شکنجه کردم. زنک جان، میدونی بعد از مرگی تو آیله برپا کردم. فکر کردم که خوشبخت میشوم، فکر کردم که زندگی آباد میام، فرزنددار میشوم. لیکن صد افسوس، نه زنک، نه. با یک زن زدم که او با من خیانت کرد، او مرا بی‌قدری کرد، او مرا شکست داد. زنک تنها نفری بودی که تو به قدری من میرسیدی. همه وقت لباسی تیار، همه وقت خوراکی تیار. پدر و مادرم را
احترام کردی، فقط اونا میرسیدی زنک. من اکنون پشیمانم، پشیمانم. خانه آخرتت آباد باشد، جایی که جنت باشد. زنکی مهربانم، عائله مهربانم، عائله دلسوزم، عائله قدردانم. خداوند تو را رحمت و مغفرت کند. رجب علی ایبرانی.